day go. Always, sana all libre. Sana all libre pamiliti. Tapos, gilibre pag pamiliti, nagpabilin pa dyan. Demanding. Demanding yung mga bata. Demanding ni mga gulang, oh. Libre pamiliti. Tapos, yung nang libre, umuwi na. Yung nililibre, nandito pa. Sinamantala. Sayang naman, di ba? Sayang din eh. Ah, pumunta lang ka diri sa Manila para mangiti. Dili, uy. So, yan guys, ang mga senior citizen guys, relax guys.